Manaton Ebanghelyo para siyahan nga Domingo han Advento han tuig sumalakan San Mateo kapitulo 24 bersikulo 37 ngadto hiton 44. Nagsiring Jesus, ang pag-abot han anak han tao masusugad han nahinabo han panahon ni Noe. Sugad han mga adlaw nga waray pa ang lunop, nagpinangaon nga nag-inirignom ang mga tao. Nag-aragsawa ang kalalakinan nga kababayinan, tubtubhan adlaw han pagsulod ni Noe ha arka. Waray makasabot ang mga tao kung ano ang nanabo, gadahang pag-abot han lunop, nga nigin-anod hira nga tanan. Amo man liwat, ito ang mahinanabo kung umabot na ananak han tao. Ito nga panahon duha ka tao in magtratrabaho ha uma, kukuhaon anusangan ibibilin ani kaduha. Duha nga babae in magigiling hin pagkaon, kukuhaon anusangan ibibilin ani kaduha. Saglit pagbantay kay diri kamo maaram kung sa ano nga adlaw ang pagkanhihan iyo Ginoo. Hinumdumi ini niyo. Kung maaram laan amay han panimalay, hantak na han pag-abutan kawatan. Mag-aag mamantahiya nga diri matugot nga makasulod haniya balay ang kawatan. Sanglit tungod hini kinahanglan nga dayuday andam diwat kamo kay maabot hananak han tao hatak na nga diri niyo hiya pamumulaton. Kabugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maraan ngan malipayon nga Domingo han Adbiento hayo nga tanan. Yana nga Domingo nagtitikang kita hin bag-o nga kalendaryo. Ansyahan nga Domingo han Advento aton ini pag-andam. Karoy ko balikan ito nga pulong pag-andam para hanti arabot nga kapaskuhan no. Hanti arabot na Mesiyas. Nahinumdum ako pera katuig na naglabay, maiha-iha na. Nagtutudto pa kadto hin mga subject sa St. John the Evangelist School of Theology, Kapalo. Mayad ako klase han alas 8 han agan, han Lunes, han Domingo na kanipa kaboronggan. Kinuha ako hin bus nga. Iton nga bus alas 2 han aga nagikan ha Borongan, naabot ha Tacloban, medyo agap-agap pa. No? Eksakto la pag-abot ko sa seminaryo, may pa ako panahon guti nga pagpahuway, nga pag-andam para na ako klase. Ini nga bus, nga 2 o'clock bus, nga agi Taft Eastern Samar. Bus mag-pick upin mga estudyante nga nanging eskwela Tacloban. Pero ini nga mga estudyante, nalabay nga ni ang bus, di ko dira maaramhan eksakto nga oras nga malabay ang bus. Saglit, damo hairaan na hibabayaan. Kay an iba na namamasyada, an iba nanihinga turog. Saglit, nababayaan hira. Tungod kay, siyempre, ang bus, nagdadagmit man, nagkukuhanin oras. Naglalanatin oras. So, para akon, antong eksperyensya ko, sugad ko bahin nakita nga anay tabo, sugadan aton igini istorya na, sugadihin parable, sugadihin pasumbingay, nga nagpapahinumdum aton hini nga mga pulong ni Jesus nga, ang panahon ni Moises, no? Ang panahon ni Noe, ang panahon nga ti arabot ang lunop, ang mga tao, waray panginginano, ano? Nakita na hirakan Noe, nga nag-iinandam ni Noe, nga tanan na mga pinanbili niya nga mga binuhat ang Diyos, mga mananap, mga magkadurilain nga mga tinuhahan Diyos, upod na mga tao, ano? Andam na hira, pero ang iba nga mga tao nga nakadahan ira, han ira tagliligid, napalibot ta ira, pulong pa man ni Jesus,
nakatutok lahirahan ira pag-aragsawa, pag-inirignom, karoig signo nakatutok irahan mga kalibutanon nga butang. Sanglit pag-abutan, lunob, damo ang namatay. Sugod daw akong experience nga pag-abutan bas, damo ang haybayan kay nan nga turog, ang iba nan masyada, ang iba. Ano ba'y karoig signo na ato ni Jesus nga importante nga diri kita nakatutok lahit kalibutanon nga mga butang kay nakakaliba iton aton pagtutukit mas importante nga butang nga amoy pag-abuti Ginoo ha atong kinabuhi. Iton makuri ni kay hit atong kinabuhi it present siya Ginoo diri kita ikinsasarabot kay nakatutok man kita hit pag biniling hit kwarta, nakatutok kita hit pag biniling hit kahom, nakatutok kita hit pag biniling hit kabantugan, nakatutok kita hit mga kalibutanon nga mga kalipay. Sanglit itong presensya Ginoo aton natatalikda, aton na nababaliwara, no? Aton usahay nalilikayan. Sanglit importante na nga Domingo nga pamatian ta anit sahen Ginoo kinahanglan kita magbantay. Anit karog signon hit pagbantay. Kung mayada ti arabot pulong pa man ni Jesus nga kawatan, iton abay dili gud matugot siya nga masulod iti balahiton kawatan. Diri ha maaram kung saan umabot ang kawatan, pero andam lahi nga daan pinaagi hiton siguro pag nagbubutangihin mga lak nga tama la ngan ikbat hiya kada gabi. Sugod ba ito na aton kinabuhi nga diri kita napalapatin mga kalibutanon nga butang kay maaram kita nga tanan lahi ni nga mga kalibutanon nga butang lumalabay la. Mas importante na tutok kita hiton mga diri lumalabay nga mga butang sugad itong pagtuo, sugad itong paglaom, sugad itong pagigugma sa Dios nganit aton ni kasitaw, sugad ang pagigugma tahan atong kalugaringon. Inuunaman nga Dios, pasaylo agad kami han amon kakulang hi pag-andam ug pagtutok ngan pagkilala ha imo ngaan hiya amon. Yan ang nag-andam kami para ti arabot nga kapaskuhan. Agigad kami ginuuin dayuday bukas nga huna-huna kasing-kasing mata ngan mga palad. Basi kami makagpahayag nga amon gugma ha imo ug amon ni Kristo. Pinaagi ka ni Jesucristo nga amon Ginoo.